رب کونین میرے دل کی دعائیں سن لے، رب کونین میرے دل کی دعائیں سن لے، میں ہوں بے چین میرے دل کی صدائیں سن لے۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ صفا آن لائن کے خاص پروگرام اسپیشل رپورٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اعظم شرقی۔ ہماری آج کی رپورٹ ایسے تعلیمی ادارے سے متعلق ہے جہاں لڑکیوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ہائی اسکول کرانے کا نظم ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں اور بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے ہر پروگرام کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، لکھنؤ میں شاہین لکھنؤ کے نام سے ایک ممتاز تعلیمی ادارہ ہے جہاں شاہین گروپ کے پیٹرن پر ملت کی بچیوں کے لیے ہائی اسکول اور انٹر کی تعلیم کا انتظام ہے۔ دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم دی جاتی ہے، بچیوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت بھی ہے اور دینی تربیت کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ ادارہ معروف عالم دین اور ملی و سماجی شخصیت مولانا مصطفیٰ ندوی مدنی کی نگرانی میں کام کرتا ہے۔ صفا آن لائن کی ٹیم نے اس ادارے کا معائنہ کیا، یہاں کے تعلیمی نظام کو قریب سے دیکھا، یہاں پڑھانے والے اساتذہ سے جہاں تعلیمی نظام پر بات کی وہیں یہاں کی طالبات سے بھی ان کے مستقبل کے بارے میں سوالات کیے۔ تو آئیے ملتے ہیں اس ادارے کی بچیوں سے اور جانتے ہیں ان کے امنگوں کے بارے میں۔ So, I'm Nawal Iqbal on behalf of Class 9 and currently I'm studying in Shaheen Academy of Girls and I'm here to study and get educated. So, first thing first, I want to tell you what I was before and what I am now. So, first I was a model girl who grew up to be a model and open-minded girl. But after coming here, I've moved on to a pitfall to converting into Islamic because I don't know many things, but today I know everything, not everything but yes, such things. And if I talk about studies and education purpose, so I get model subjects but Islamic too, and I'm really helpful for that because Islamic subjects will help me to the judgment day. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں اس ہاسٹل کا روٹین بہت اچھا لگا۔ یہاں پہ کس ٹائم پڑھنا ہے، کس ٹائم کھانا کھانا ہے، اس سے ہم ڈسٹرب نہیں ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ رہتا ہے کہ کس ٹائم ہمیں پڑھنا ہے، کس ٹائم کیا کتاب پڑھنی ہے، اور ہمیں یہاں پہ پڑھنے کے لیے ایکسٹرا ٹائم بھی دیا جاتا ہے۔ ایکسٹرا ٹیچر بھی ہم لوگ کے لیے آتے ہیں پڑھانے کے لیے، وہ اپنا ٹائم ہم لوگ کو پڑھاتے ہیں۔ جیسے کہ کنورسیشن، فریدی سر ہمیں اپنا ٹائم دے کر ہم لوگ کو کنورسیشن سکھاتے ہیں، اور ماشاءاللہ کنورسیشن ہم لوگ کی بہت زیادہ امپروومنٹ ہو گئی اس میں، اور انشاءاللہ ہم لوگ آگے چل کے بہت اچھی انگلش بولیں گے اور اچھا کام کریں گے۔ اس موقع پر یہاں کی پرنسپل سے بھی ملاقات ہوئی، ان سے تعلیمی نظام کے بارے میں تفصیلی بات چیت ہوئی۔ اسی طرح ادارے کے روح رواں مولانا مصطفیٰ ندوی مدنی سے اب تک کی کارکردگی کے بارے میں بات ہوئی۔ آئیے سنتے ہیں ان دونوں کی گفتگو۔ یہ میری ذمہ داری تو پرنسپل کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں بچوں کے ساتھ ہاسٹل میں رہتے ہیں، تو اس لیے ان کی تربیت بھی ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ بچیاں تو ہوتی ہیں جو دینی ماحول سے آتی ہیں، تو ان کے لیے تو خیر کوئی بات نہیں ہے، ان کو اس ماحول میں ڈلنے میں آسانی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جو بچیاں دنیاوی ماحول سے آتی ہیں وہ اس بات کو زیادہ محسوس کرتی ہیں اور وہ زیادہ تیزی سے بدلتی ہیں۔ تربیت کے لحاظ سے تو سب سے پہلی چیز تو ان کا عقیدہ درست ہونا، دوسری چیز ہے کہ جو کچھ آپ نے جانا اس کے اوپر عمل کرنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ پڑھ لینا بڑی بات نہیں ہوتی بلکہ اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو تربیت کے لحاظ سے ہم یہی کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہے اس کے اوپر عمل کریں، یہی اصل زندگی ہے۔ ان کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، کیونکہ ظاہر سی بات یہ لڑکیاں ہیں، ان کو اپنے گھروں میں نہیں رہنا ہے بلکہ جہاں جائیں وہاں پر بھی اس چیز کا میسج دے سکیں، یہی اصل ان کی تربیت ہے۔ اسی کی ہم کوشش کرتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کامیاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفا آن لائن ٹیم کا اور اس کے ڈائریکٹر مفتی منور صاحب ماشاءاللہ ادارے میں تشریف لائے ہیں۔ یہ ادارہ جو لڑکیوں کے لیے خاص ہے اور شاہین کے پیٹرن پر چل رہا ہے۔ شاہین دراصل چاہتا یہ ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ
मॉडर्न तालीम भी दी जाए। चुनांचे जामिअतुल अंसार जो पहले खालिस एक आलमियत का इदारा था, उसे पिछले 2 सालों से चेंज कर दिया गया और उसका निज़ाम बदल गया। अब वो माशाअल्लाह दीनी तालीम का भी इदारा है और मॉडर्न तालीम के लिए भी उसमें पूरा इंतज़ाम है। मॉडर्न तालीम इस तरह की बाकायदा बच्चियाँ कंपटीशन में शिरकत के लायक बन सकें। अगर वो जाना चाहती हैं मेडिकल की तरफ, इंजीनियरिंग की तरफ, IAS PCS की तरफ, B.Ed M.Ed कुछ भी करना चाहती हैं तो उनके पास पूरी सलाहियत मौजूद है। इसके साथ साथ उनके पास कुरान की, हदीस की, अक़ीदे की, फ़िक़्ह की, तारीख़ की बुनियादी मालूमात हैं और इसके ज़रिए वो अपनी पर्सनालिटी को बना सकें, अपने मिल्लत की और अपने मुल्क की अच्छी खिदमत अंजाम दे सकें। इसके लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है जिसमें इब्तिदाई मरहले में जो उन्हें 4 साल पढ़ाना है वो 80% दीनियात और 20% मॉडर्न, ताकि अगर बाई चांस उनके पास मौका नहीं है मॉडर्न तालीम में जाने का या वो शरिया में ही तखस्सुस करना चाहती हैं तो वो इस रास्ते को बदल दें। और अगर उन्हें मॉडर्न तालीम में जाना है तो फिर वो आलिम प्लस के नाम से कोर्स हो जाएगा और आलिम प्लस का मतलब ये होगा कि उन्हें 9th की इक्वल पढ़ाया जाएगा। अब ये बच्चियाँ 9th की इक्वल कैसे पढ़ेंगी? शाहीन का एक कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स, उस पर एक मेहनत होती है और चुनांचे बच्चियाँ बड़े आसानी के साथ हाई स्कूल के पूरे कोर्स को न सिर्फ पढ़ लेती हैं बल्कि उसे बहुत अच्छे से लिखने और उसे अदा करने के लायक बन जाती हैं और वो 2 साल में हाई स्कूल का रिज़ल्ट दे देती हैं। तो वह 2 साल में इन बच्चियों को जिन्होंने या तो कहीं और से आलमियत किया हो वो भी एडमिशन ले सकती हैं और जो हमारे यहाँ से 4 साल कोर्स पढ़कर आगे बढ़ी हैं उनको भी हम आलिम प्लस में एडमिशन देते हैं। तो आलिम प्लस गोया कि ये 9, 10, 11, 12 का एक 4 साल कोर्स है और इस 4 साल कोर्स में हर वो बच्ची दाखिल हो सकती है जिसका बैकग्राउंड आलमियत का हो या वो हाफिज़ बच्ची हो। हाफिज़ बच्ची को हम बराह रास्त ले लेंगे और आलमियत की बच्ची को कुछ आलमियत पढ़ने के बाद ही लेंगे। इस तरह उस बच्ची को 9, 10th में 80% जो हम मॉडर्न सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और 20% जो दीनियात देते हैं ये 4 साल तक चलता है। इसमें बुनियादी तवज्जो दीनियात में हमारी कुरान के समझने, अरबी ज़ुबान पर और दीन की बुनियादों पर, हदीस पर होती है। मसले मसाइल और शरीयत के जो उसूल हैं उनको जानने पर होती है। बस बकिया जो मॉडर्न सब्जेक्ट के 5 सब्जेक्ट होते हैं और ख़ुसूसन उर्दू हमारे यहाँ ज़रूरी है कि हाई स्कूल में उर्दू लेना ही लेना है आपको, ताकि उसके ज़रिए हम उर्दू को न सिर्फ मजबूत करें बल्कि उर्दू के ज़रिए बहुत कुछ तहज़ीब व सकाफ़त भी उस बच्ची के अंदर आ जाए। मॉडर्न सब्जेक्ट में साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, ये सब्जेक्ट और सोशल साइंस, ये 5 आते हैं। उसके बाद रिज़ल्ट माशाअल्लाह पिछले 2 साल से 5 बच्चियों ने, पहले साल भी 5 बच्चियाँ थीं और अभी पिछले साल यानी 22 में हाई स्कूल का एग्ज़ाम 5 बच्चियों ने दिया था। 5 माशाअल्लाह इंग्लिश मीडियम से फर्स्ट क्लास 78% ला करके पास हुई थी। इस साल तो बहुत ही टॉप किया बच्चियों ने, 5 ही बच्चियाँ थीं लेकिन उसमें बच्चियों ने हमारे बॉयज़ को भी टॉप कर दिया था और गर्ल्स को भी 91% लेकर के सबसे टॉप पर गई थी और ये इंग्लिश मीडियम से यूपी बोर्ड से उन्होंने किया था। तो 5 बच्चियाँ पिछले साल भी थी, 5 बच्चियाँ इस साल भी उन्होंने हाई स्कूल किया और इस वक्त हमारे पास 9 बच्चियाँ ऐसी हैं कि जो 9th में बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। उनसे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो हाई स्कूल में इससे भी आगे जाएंगी और अच्छा रिकॉर्ड बनाएंगी। जो बच्चियाँ पिछले साल हाई स्कूल कर चुकी हैं, गर्चे हम उनको बाकायदा अपने यहाँ कोर्स तो नहीं करा रहे हैं लेकिन वो हमारी निगरानी में 11th कर रहे हैं और ऐसी बच्चियों के लिए इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम पूरा सपोर्ट करें, उनको पूरे तौर पर आगे बढ़ाएं। वो कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं, उसमें से 3 बच्चियां हैं जो नीट की तरफ जाना चाहती हैं और 2 बच्चियां ऐसी हैं जो B.Ed की तरफ जाना चाहती हैं, टीचर बनना चाहती हैं। आपके यहाँ की कोई बच्ची नीट में बैठी है? नहीं, अभी हमारे यहाँ ये मरहला नहीं आया है। इंशाअल्लाह अगले 2 सालों में ये मरहला आएगा कि जब यहाँ से पढ़ने वाली बच्चियाँ नीट में भी बैठेंगी। दुआ करें कि कामयाब हो। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह दीनी माहौल में दीनी तालीम के साथ असरी तालीम का इंतज़ाम किया गया है। आपने ये भी देखा कि बच्चियों ने किस तरह अपने मुस्तक़बिल के बारे में बुलंद अज़ाइम का इज़हार किया। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी किसी नई रिपोर्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।